ndotsoda yembendu ya hao urendwa dada ujuswamo ndotsoda yukaibale mnariali na beka kunu hata yenyumba keja wa keleba ni mapesa dawo basi urendwa mjufumo urendwa dada urendwa yirewe urendwa indikape urendwa indikape hesha ndesha hao udai shitu shaho usidai shitu shaho ngodaye mbendu ya hao urendwa kaseti urendwa dada urendwa yirewe bas umenyelewe maisha hao hesha hao ngomenyelewe maisha hao hesha hao dembendu yao umenyelewa izo ngizo ngazijirio zenji amisurukanywe ntsipia mlu yabwine mrado shinda to example zinjira hanami shami hanza nrenge 2-3 example ili mjo ubuhezito mone shanga misurukanywe ntsipia haina mrulo yabo hajo shinda yaninke example ya ijua ukabofu ngamjuo tuo bofu ngamjuo tuo c'est vrai c'est pas vrai et jamba vrai ngudo tapejem haina mrado shinda nike example for mjuo tuo bofu mjuo tuo ndalazi haizo yende mana bokonga mroko karimwe parti numero 1 njio harimwe parti numero 2 abasanga mjio uharimwa ye parti numero 2 satsiro ho harimwe numero 1 yabo msamwelewa imana na mwambia ni ukana mndu wa fami nganzori wanze mtumende ambari wanze Mwenyezi Mungu ambari wanze ritsimane ne fami ukamndu imana na fami yotsi njema na wahurende nayi shawetso do warenda njema harimwe fami tsoka hama mndri wa marunda na watsodore ngema wewe ufulia wedzubise marunda wehila tsodo walisa emarunda na uwe uremalebwe yonde namna kahama mrunda tsoka hama mrunda muri ulona mapomu na marunda na majao wadouka za zenrabo na uhusijini na uhurenda nayi wadoufulia lebwe wewe tsodo wadzubisize marunda na mle wali wahudeye na mle tsodoka tsoka hama mrunda tsoka hama do mrunda udo warenda njema na uwe urenda naye kana difference yako nao hizo yonde maana na kautimizini mwambieni ukaemwelewe maana na mwambiani ukashahula shamru roho mbisho tsoka wade haukamwonsi nde roho ya hai mbili kutujwa isho ya tabuhari ndaru kutujwa izo ya dhumania hizo yutsika mwambiani zenrongo hizo simumnikani wasu ya uo uka na mdwanzo wandu lamba hindu ya mwanzani ya mru wa famia unikanjamba utsilela shekanga weswir serte ukemruoye huyenga yena rohombi nawe yena rohombi nawe ngozi juo samporsa basesha ula shahe yunika mrutonda ushinika mrumraji hali haukawala wamnika kashinahu mdhuru wala wamnika kashinahu mtabisha shejuhu mtabisha ndawe haukaha udhumania wewe neroho hakingi yombi nawe yonde namna watukufu wa khairi wa iman risari roha ogharimwa ye parti numero 1 ngarjo gharimwe parti numero 2 esheleze minuti raha ze jahisa ngarijawo ogharimwa ye parti numero 2 ye parti numero 2 da hivi haukabalanga boranzore ju zabarindi niboko owandu wa fami do wakuyenga mruha ku tibasi ukawadzira ranje wasulepoye yeze sekre mfukare za kifami yoranje waswili haya na njo harimwe ya bili ranzi njo wasulize poiso numero 2 kanga nyabo ngojo tejemo numero 2 zabarindi nibokawo ye mitume nezenabi ye madui wao wakadwa zero wakawarenda zenayi wotsoka wandu wa fami di famille house of zabarindi bufundi yule swala la bili na rishi réponse vite fait idh qala yusuf li abi ndo wakati mtume Yusuf yalomna mwana mtiti yaone tabiri yerev yaona zenyora kumeno mweja no mwezi nelejua zisujudia Yusuf إذ قال يوسف لأبيه لو وقت يوسف يا بابا يا أبتي يا بابا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين تزونو زين سجودية بابا هي يعقوبا مرو يا صوما مرو نبي وجوه
hajoka wa utukufu joka uhundre mwanahe Yusufa hajuwa uke tafsira yabo ishosheo izo daraja wa utukufu iyo neema ijoka uhundre mwanahe Yusufa na yende mtiti ngabo mtiti wasatse na yadunga abo Binyamin hajuwa ukana ngujoka ukana shewona utukufu owananya ngwajoka honsini mweze amri za Yusufa owananya wahuwa he kwa na uhundre shewona utukufu wa he mwananya wa Yusufa fundi anangari mwekiswa Yusufa nonsari mwekiswa amrengoze example basi amrengo na example njo hutanganyiza ye response lindro qala yankuba mwambie mwanahe Yusufa la taqsus ru'yaka ala ikhwatika utambio wananyuho yetabiriyo mtambie ndo de mwanzani muyi mlaweti mwanzani muyi mlawe yote junga joka umndu muyi mwanzani muyi kairi diare sanzare rahana mwanzani muyi je zawambia kairi diare ya ntsense yasio ntsense da ile dingo tiriri kairi diare ya ntiriri mri ya kansibo mshana juho juhamra dareje mrenda tasi uhabo mshana june mba telefoni mruha vide nronro ya ntiriri tserere kairi diare ya nterere rahana mwanzani muyi mwanzani ami mru ya mtolero yamba winde mwanzani ujonsitiro wakati wa zetabu ujonsitiro wakati njo poro naibu ujonimilio wakati njo kana tabu hoja hudo tunda uhunduka keribai yende ya uranso wakati wa tabu na shida haubazize telefoni yeza hozija haula wa 100 km katina janawe wala katina haja jona manongo hau hajarenge zila ibuza huenda zipibilie hausije zila sekre wa mwambia pia hairoga hende hazi videonze basi kairi diare sanzare yantsentsen kiririasyon rahana mwanzani muyi c'est vrai kairi diare sanzare yantsentsen yasyon na nani diriri yasyo rahana mwanzani muyi tsihindu mwanzani muyi wamnika confiance yaje ya ukaushia danger yemuyi rahane madui zabarinde Imamu Shafi ahwambia ukana احذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة فرب انقلب عليك فكان أعلم بالمضرة Imamu Shafi hamba tahadhari doka prudent ne adui adversaire une fois mtahadhari ungojoka ula ndi adui une fois ukandi adui katujwa za sekreza katujwa za ibuza katujwa kahula ukujala katujwa za ndongo zilonda honia katujwa mtahadhari une fois ukawandi adui mtahadhari kwa ndi adui tawa wahdhar sadiqaka 1000 marra Imamu Shafi hamba shemwanzani wao ndi mwanzani ami mruka prudent naye 1000 fois combien 1000 fois mruka prudent ne mwanzani wao 1000 fois mara 1000 Imamu Shafi ngoelezo za barindini farubban qalaba alayka hauka peut-être ngabo usiku ngujo change ya ukaushie leo hambaye mwanzani wao ngoisho ngujoze sekre ngoma mbio pia kuti prida wado garden babisha hutsobulia yero humbula yero pia atasa farubban qalaba alayka bousiku ya jo changenge adversaire ya haho kana a'lama bil madar ngunjiko kana ngujuoze point faible zao ngujuoze erreur zao ngujuoze aibu zao ngujuoze point faible pia
haukahumwamini hakamwanzani humwambia pia haizo tahadhari naye milfwa haukausi kwa jo ushanje hasange na dossier jao usi kwa jo ushanje ngujuoze point faible unezejao zila hato wandu watu uzijua ne maduino wanzani na mtume sallallahu alaihi wasallam havumbua alama ya wanafiki ngabo yavumbua alama ndaru ngabo hadithi yavumbua 4 bahimi ngoni mwezi alama za wanafiki mtume hamba wa idha khasama fajara ikangumano yekana limit yeutowaze dossier pia wanafiki hypocrites mtume hamba les hypocrites mtume hamba almunafiqin idha khasama fajara mndu mnafiki ikangumano nawe yekana limit yeutowaze dossier pia yeudi wazo unanya hadi wazo uwanzani hadi waza emahamu ayensh ikasangumano nawe tawa hateze hawara wakanizo hale deja sandi soto waze dossier mrumaho andi so ishaze dossier haribanuka hawara fula yura kuja kawanlola yenga mjulo dako yakatabatse na ukahawara ze dossier sandi soto yura hakuja kanlola wala karja kujulani zo kuzabira na astaghfiruna tubia hashishale ze dossier dabo za kutola anja kuzishia ze dossier sandi soto hariba no kaurende hupuamba ugrose sindar hariba no kaumitsewa hariba no kaurende hariba no kauja ye mwanzani mui mnafik tahadhar milfwa mwanzani wao leo umkonfieo mwanzani umkonfie wale wa 100% ukonso wenaye mwamini sha ze sekreza haho no ngani musuyoni bwatakofu mwamini sha atasio 1000 fois et adui atasio 1 fois et mwanzani 1000 fois e wandu wa porona ibu harimwaze televizio wandu hindu wapata uzaibu fundi ngamu harime parti ya bili gamila ya hemitume shele njo utimizibala e wandu hindu watukufu mzijo wao o wandu mwisheo kabwatolwa video ya mwana mshe fulani yakufanya tabia fulani watolwa video ya mwana mshe fulani watolwa video ewo owaitwa odawa de madui ya adui haiparsana kwa video ngoto shoka fulana ka hawara ya fulani savra sepa mbeze kweli fulana ka hawara ya fulani hajitole yakatina limiti sheribo sheri afanye video hamnika hamwamini sheribo sheri no zamazino kazitina confiance ye zamazino kazitina confiance angalia ndo mrumaho umstehi umbame umheshimu na wake limit ikamba fanya video unereye bosheri ndo angalia hawazi mwambie dami amjo unikatolaka mwambie tena ndaba sekanga we president sokora kaumbizi wa karjani kwa condition nijitowe hawazi mide sheringa muhanzo ye maudeka kutsunanza ye dwemeka kutsunanza yamdiwaza ukababiri video bano muyiwono mwono za Facebook bano zibiri ya mndu ya filme mndu mshahahe yakaumana naye wa mana ya filme ye mndu mshahahe swafi ngamdiwaza uze video zo kazibiri Facebook bano mndu ya filme mndu mshahahe ya zanaye ngamweshelea kamtosheleze video hizo ko zibiri Facebook bano mndu ya zana dena mndu mshahahe ya za wanatijibala warartijiwane ya jaka na problem ya filme mndu mshahahe ya zibitari mwa Facebook bano ngamdiwaza ngamdiuzo zo kanga buhawara wakana ze telefoni hizo warenga wanashe wa hawara warenga ze telefoni hizo wafanya ze ndongo
amana ingamdiwa zao watukufu bo amana kasjenda Facebook pia wanasha waparwa naibu na bala mru mfanyila pleasure ya aheda ine mruahe yamfanyilia pleasure ndaine shetani wake wala yamfanyilia pleasure ndaine le kalbosh la hilo harimwe madhambi yao nakubani wisheri wijao yomu isoendri ikwajaja washanje warenga wanroji walola wasijini wala wanroji wasijini habu watukufu mundu zao inde duna yenu fundi na rejeba la rakaya haizo haurejiba la nakaya yetsikanda batsikabala wa Yusufa esheleze minuiti rejoujuwa ze minuiti bakaziti zinji zibaki mbabititi na rejeiba la rakaya yepo ya vili ndabo rakaya zabarindi bokwe mitume ye madui wa hao swafi dil wotsokaya de ye madui wa hao swafi wotsoka nde fami tsihandisize za Yusufa hawonwe tabiri mbabahi Yankuba hajua uke mwanangu gujoka na shewa na utukufu na neema hambia wanake hambia mwanake la takususuru yaka na ikhwatik utsambiyo wananyuho le frère là ne dis pas zabarindi fayakidu laka kaida watijufanyile wadui do wanama bombaba père. Toi, c'est mon père. Et toi, c'est leur père. Wajuni fangile wadui. Non. Fayakidu laka kaida. Watijo fangilia wadui. Watu fangilia umalun. Ukrim. Je. Watu fangilia umaluni na ukrim. Umaluni na ukrim. Je. Wajoka na husuda nawe. Relewa ye problemu ya mwando resarelewe problemu ya mwando mndu wa fami ze husuda zo zinji je wo kwanza wawone mndu wa fami hamandaye yakendo rahanaye yakemwe mahoda honi rahanaye yakene mana rahanaye yanziwa rahanaye yakeneshe rahanaye yakundo kwandisa wo wadui eka haunoke mwana mawoyi ngenamba mana rahanami uduba le problem msamwelewe sekre ya mwando yondi sekre ya mwando yemana bokwe famia mrudo wakuyenga mrudiri hauka ngwawona wo mruhoda honi ngwajua wo mru ngwajua kawiyena maana yena mbafikira njema awe mruoyi enamnari mona ngujoka ukanamba ndongo namna rimona ngujoka muhoda kwani hu namna rimona wo ngudola hinunge joka ukana baraka iyo ndi problemu ya mwando iyo ndi problemu ya mwando Yakuba ngwambio mwana hahe Yusuf ngwambio fayakidu laka kaida fayakidu laka kaida watujufanyiliye wadui na umakri zabarindi inna shaitana lilinsani aduwwu mubin hauka shaitani usuli mwa mwanadamu ya adui mziro adui yauno adui ndaubi wa shaitani husuda ujaluzi nam unujaluzi ishe ayenamna Yankuba yahamba amba shetani ya adui wa mwanadamu aduije haukesha poteza shetani kiburi ya ujewiri na husuda harengo adui uongo nzounike mwanadamu je haukayo ndiye mwangamiza hambilwa sujudi Adamu haraya zabarindi ujewiri na hindi na husuda ujalu hambia Mwenyezi Mungu ka asjudu liman khalaqta tina ibalunga mjoka usujudi ya mru wa mumba hakafu udongo tere na mimi hunumbuha mro khalaqtani min nar haba hunumbuha mro nguona mvuna force wa khalaqtahu min tin Adamu humumbuha kafu alafu ngwanza ujaunisi sensini ujawiri na husuda nguono husudoka sabarindi ni Adamu yatokozi waraha nami hamhusudi
iyo nde problemu harimwe fami ya mndu emana kukwima duyi wa fami ya mndu wakuyenga mndu plus dokawongwa hujuwao ye valeur yao ngwa juwao ye bahati yao ngwa huonao ye bahati neze chansi za hao alafu owaduyi wandisa vala katwanza ukena hindura hanaye katwanza ukene bahatoda honi rahanaye katwanza wanziwa rahanaye katwanza ukenemana rahanaye alafunde mahala owadu yuko handisa no jalousie no rohombi no fitina abodo bahala wandisa deva hizo yunde maana yankuba yambiye mwana la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin au kashetani usoni mwa mwanadamu uya adui ya venuha adui mtiro aduwu mubin shaye problem vala wakamruba la haishie hadisi yemdzadzenkabu ule mama yaza ya owananya Yusufa na mbaba wa Yusufa shatside mdzadze wa Yusufa haishie dossier haishie ze habari ambiyo wananya Yusufa ukabanu wajiri hadisi Yusufa uno tabiri mbabahe ambaja ujau yakungujoka ukamtukufura hanangi owadui wandisa owatoto wajue dossier abodo mala wakandiso wadui abo wajue dossier ukai Yusufa ngujoka ukasheo haukawa uno mbaba hao handiso mwanza ye mbaba ukajoka ula mjuka kwa mtume ngujoka ukanabii ngutuka ukamru mtukufu bahandi sombama yemtukuza na ula utume ajoka unikiwa wananya wandisa wa ujaluzi wandisa wa urohombi unujaluzi unurohombi na ujaluzi dulo buhariban owadoi unujaluzi hizo yabo msamono example yabili ili ninjo harmwe partie numero 3 baza minute zibaki we 7 minutes ndezabaki ribakisha na 7 minutes bas mtwanza ni dépenser ze limites ribakisha na 7 minutes basi 7 minutes dezabaki dezabaki basi 5 à 7 minutes yabo msamwelewa ukamtume Yusuf uone hadithi namna yakaya wabo wajua yankubaze jua mbauti wambie shawa jawajua wafanya mjue dossier izo wamfanyilia wenda wamlata wamraho isimani wamtabisha wenda wamhuza yenda rendwa boyi wananya mkazanrabo wambaye mwizi wambaye jawo mjue hadisi wananya mfangilia nezenrabo ni pia izo mzijue hadisi wananya wamfangilia zonzi pia shomwiso Yusufa wasami ukangujua ukaunu ujaluzi na urohombi na ushetani mfano wabili tena nende vitfe ngamjua mtume Musa nyonzi pia mwana wa mjomba haye bokonga boziyo zamba wo yimjomba he sofi son oncle be yeze wanaziono wenje ne masahaba hama ibn Abbas hama matabina Qatada na wao wamba woyitsi mjomba mwana wa mjomba c'est quoi c'est tonton le fils de tonton ndo Karuna wamba ndo Karuna ye Karuna udungo mwisha yevumbulo harimwe Qur'an inna Karuna yakanaze mali ubukoze magaze zahe kwambilo ke dunia rilio pia ze mali zilo duniani ze miliari za Marekani na Europa na euro na dola za unjiliwa kazijajo wasuli 10% ya heze mali za Karuna bofu kaijajo wasuli ze bilioni za dolari na euro dans ce bas monde kazi unjiliwa ze banki pia kazijajo wasuli 10% owandu wavirao wakamatajiri Mwenyezi Mungu amba wa mabalaghu mi'ashara ma atainahum karijajo wasuli 10% ya heze malondo wakanisa imapesa ridungo wona ze mashini ne mabeni ya jaza ze mali zilo duniani kazijajo wasuli 10% ze mali Karuna ya kanisa wa mzee wandu wao mabalaghu mi'ashara ma atainahum ze magaze za heza jaya ze mali Mwenyezi Mungu amba inna mafatinahu latanu bil usba
60 personnes wokwashindi ujusaze la kile zilona zemali za jaya zemali la tanobe nosba yo 50 personnes na 60 na 100 personnes je mna la kile mtiti yani magasin turengama batima B12 batima B12 ijaya mapesa alafu ye la kile ya bayaye magasin hiyo irengwa itsanganywa hon uje wende batima B92 ibalwa ijama pesa yelakile mna lakile mtiti irengwa ifungwa na mnafili bana haya wende Maison Blanche wono batima 180 ani batima 192 batima 92 haya batima wono juo haya batima 92 batima 198 wende uju ijaya mali wende Erbeli yema Erbeli batima ijama pesa irengele ibalwa urenge mna lakile utsanganya hono wende tijinda hubini wende Beldeme batima ijaya mali urenge mna lakile utsanganya hono wende Place de X wende Place tijida hubi wende Place de Kafo wende Place da alafuze magazi zo pia zijama pesa urenge mna lakile mtiti mna lakile mtiti mna lakile mtiti ani ngofungo mnafili ujaze ufungeze lakile basi zile kile hizo zitsanganyiwa za heze magaze za jaya zemali za karuna basi 60 personnes kwa shindu ujusa zile kile sindeze mali dezela kile umna la kile mtiti 1 ratsanganya 1 2 3 4 5 6 7 haina la kile bala ila ya magaze ya jama pesa haina la kile bala ila magaze ya jamali ijaya mali basi zile kile zunjiliwa Mwenyezi Mungu amba inna mafatihahu latanu bilusba yoshinda grupu ya wandu group yo 60 personnes na 100 personnes wako shinda ujusaze la kile hizo imagine malize himruhu basi karuna umishia wa karuna ulona mali hizo Musa kaja kahunda mbendu ya hala Musa kaja kahunda mbendu ya hala hakutabiha na sufrasi Musa kaja kahunda mbendu ya hala Musa hakusufre basi karuna wonde hadu yi numero 1 wa Musa Karuna na le fils de son oncle wonde mwana mjomba Karuna wonde mwana mjomba Musa Uhazalwa ni mjomba wa Musa Karuna wonde adui numero 1 wa Musa wonde adorenge mapesa yeliva o wandu wekaza Musa zendrabo bofu izo ngazijiriwa abaha wonde adorenge mapesa yelivo wanawashi wekaza Musa zendrabo Musa yesufre na tabu na sufra na vale mwana mjomba henge milliardaire bofu izo ngazijiriyo amto muzisani ujamba ngizo ngujota parmojeo yantine komatere bofungiza wanru wa fami walona mali walala na wengo sufre hata kwa tina jana ubunze kwa tina jana na wala mwana mjomba wao na wala tijindobi wala ntonto hateka wajoda honi wawonwe mwana mshwa mwana mshwa service quoi wawonwe ye nièce quand il arrive à la maison pour voir le nièce même vero ya utowa ya niketi jisa nièce naramwa karuna ngwa wenje za mazino owanana wa karuna wa wengi duniani vano karuna naramwa karuna ngwawo na zemalizo Musa ngusufre Musa katunda mbendo hala tibasi harida imili ya Musa hawadui na humkazanrabo na humenya na humsijine ngwawo ngena ukawala mjomba tonton tiji le fils de tonton tiji le fils de fille tiji le piwa le frère wala ndo wafami wala di mwana mbabahi mwana mtadzahi mwana bahi mwana mahi masijao wanazo na banango sufre bomze atokati jina Eli usuku wa joda kwenye tavero hotonike saniesi ya renge vero mnike. Jamais! Kuhu wa roho mbovu. Na ukaza mrundrabo na usijini mru na huanza towe mrundolani.